नमस्कार दर्शक बंधु, आज सकाल कोएट खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब स्वागत। दर्शक बंधु, संपूर्ण खबर देखिए पूर्व देखने मुख्य खबर। भौरी बेले विस्फोरण 17 सेकेंड सबु छारखार। मौसुमी आगमन पर्यंत राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। 48 घंटे फाइनाल हेबो किए हेबो प्रधानमंत्री। इंडिया रे सामिल हेबे अधिकांश एनडीए दल। केरल पूर्वोत्तर में एकाठी पहुंचला मौसुमी। यूपी बिहार समेत यह सबू राज्य में प्रबल वर्षा। ओडिशा कांग्रेस को नहीं सांघातिक अभियोग आनिले नवीन बाबू बांटुचंती कांग्रेस सबू टिकेट धर्मेंद्र प्रधान। T20 विश्वकप अमेरिका अभिमुखे यात्रा कले कोहली शीघ्र रोहितों सह देवे जग। पराजय भयर हिंसाकांड करुच्ची बीजेडी। अपराधी को तुरंत गिरफ्त करा जाऊ। जे कौन समय परमाणु बोमा व्यवहार करिपारे पाकिस्तान कहला आमर नो फास्ट यूज नीति नहीं। एवं प्रधानमंत्री ध्यान को नहीं देश राजनीतिक झड़ धमक देले ममता। जानतु कौन कहूँ कांग्रेस। दर्शक बंधु, एमती गोटी गोटी करी कोईटी खबर रही जहाँ वीडियो संपूर्ण देखिले संपूर्ण खबर जानीपारे। खबर गुड़िक जदि भल लगे ताले गुटे गुटे लाइक रखिदेवे। तेज आरंभ करवा संपूर्ण खबर। दर्शक बंधु, एक नंबर खबर है भौरी बेले विस्फोरण 17 सेकेंड सबू छारखार। गतकाली नरेंद्र पुष्करणी में भौरी नीति में श्रीजीव मैंने चाप खेलुवा बेले देवीघाट निकट 10 तुठ निकट में 17 सेकेंड बाण विस्फोरण होता। एते 3 जनकर मृत्यु होता बेले यह संख्या वृद्धि पाइबा नहीं आशंका प्रकाश पाई। मृतक मैंने हेले सदर थाना अंतर्गत बारबाटी फईसाई राजू राव, तालबणियार सुना दोकानी ऋषिकेश कर्मकार और खंडियाबंद बैरागी साईर 2 वर्ष 1 मासर शिशु दिगु ओरफ क्रियांशु राज स्वाई। 2 नंबर खबर है मौसुमी आगमन पर्यंत राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। जून 10 पर्यंत ओडिशा रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी आगमन नहीं कौन संभावना नथिया बेले राज्यर अभ्यंतरीण और पश्चिम अंचल जिला गुड़िक ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो बोली शिक्षा अनुसंधान सह प्रचलित परिवेश और जलवायु केन्द्र सीईसी पक्षर सूचना दि जाइए। देशर उत्तर पश्चिम भागर उत्तप्त वायु प्रवाह आउरी गोटे सप्ताह किंबा ताठारू अधिक समय पर्यंत जारी रहिबार संभावना रही बेले ओडिशा और यार निकटवर्ती अंचल जून 10 पूर्व मौसुमी आगमन हेब नाही बोली सीईसी निर्देशक डॉक्टर शरद चंद्र साहू कहते। 3 नंबर खबर है 48 घंटे फाइनाल हेब किए प्रधानमंत्री। इंडिया रे सामिल हेबे अधिकांश एनडीए दल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश गुरुवार कहते जे लोकसभा निर्वाचन फलाफल इंडिया मिलित मंच एक संख्या गरिष्ठता हासिल करिवो एवं 48 घंटारू कम समय मध्य प्रधानमंत्री पद पर प्रार्थी चयन कराजिबा। न्यूज एजेंसी पीटीआई को देथिबा एक साक्षात्कार जयराम रमेश कहते जे 272 आकलन अपेक्षा इंडिया मिलित मंच अधिक सीट पाइबो। इंडिया अलायंस पार्टी मान्यता पाइबो एवं किछि एनडीए दल इंडिया मेंटरे जोग देई पारंती। किंतु कांग्रेस हाईकमांड निष्पत्ति नेबे जे तांको मिलित मंच अंतर्भुक्त करा जिवो कि नहीं बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, केरल पूर्वोत्तर एकाठी पहुंचला मौसुमी। यूपी बिहार समेत एसबू राज्य में समय पूर्व वर्षा हेबो। पाणीपाग विभाग आईएमडी ट्वीट रे एक पोस्ट रे घोषणा करिछि जे दक्षिण पश्चिम मौसुमी आज केरल रे पहुंची। यह उत्तर पूर्व भारत में अधिकांश भारतर मध्य अग्रगति करिछि। मौसुमी आगमन सहित केरल रे विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा और पवन प्रवाहित हेउछि। उत्तर भारत में जलुवा तापमात्रा पाई दक्षिण भारत आश्वस्ति आनी देछि। कृषि पाई यह एक खुशी खबर जे पूर्वानुमान करा दिन पूर्व केरल में पहुंची मौसुमी। यह व्यतीत मौसुमी उत्तर पूर्व में मध्य पहुंची। परवर्ती खबर, नवीन बाबू बांटुचंती कांग्रेस सबू टिकेट धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा रे कांग्रेस को नहीं सांघातिक अभियोग आनिले केंद्र मंत्री तथा संबलपुर बीजेपी लोकसभा प्रार्थी धर्मेंद्र प्रधान। से कहते ओडिशा रे कांग्रेस दल नवीन बाबू पॉकेट रे अछि। मु 147 विधानसभा और 21 लोकसभा आसन रे तालिका कहीदेवी किए केउटी कांग्रेस प्रार्थी हेब ताहा नवीन बाबू स्थिर करिसंती। ओडिशा रे कांग्रेस सबू टिकेट नवीन बाबू ही बांटुचंती बोली एएनआई को स्वतंत्र साक्षात्कार दे सांघातिक अभियोग आनिचंती धर्मेंद्र प्रधान। परवर्ती खबर, T20 विश्वकप अमेरिका अभिमुखे यात्रा कले कोहली शीघ्र रोहितों सह देवे जग। T20 विश्वकप अमेरिका अभिमुखे यात्रा करिसंती भारतीय क्रिकेट दल तारका बैटर विराट कोहली। आईपीएल पर छोट विरति नहीं आज यूएस अभिमुखे आहारचंती कोहली। यह पूर्व 2टी ग्रुप रे भारतीय दल अमेरिका रे पहुंची ट्रेनिंग आरंभ कर देइचंती। पूर्व रोहित शर्मा समेत अनेक खेलाड़ी मे 25 रे एवं यार 2 दिन पर अन्य खेलाड़ी यात्रा करथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, पराजय भयर हिंसाकांड करुच्ची बीजेडी। अपराधी को तुरंत गिरफ्त करा जाऊ। निर्वाचन हारिबा सुनिश्चित जानिबा परे बीजेडी रक्तमुखा होई पड़िछि। राज्य में हिंसार वातावरण सृष्टि करी जनमत को विभ्रांत करने अपचेष्टा करुथिबा कहते बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। से आहरी कहते गुरुवार अपराह्न भद्रक जिला चांदबाली विधानसभा अंतर्गत धामरा अंचल कंजियामाल पंचायत धानकुटा गाँव में युव मोर्चा सभापति अभिलाष पंडा, संपादक सुब्रत विश्वाल, प्रशांत प्रधान और
ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଧରି ଗୃହ ସମ୍ପର୍କ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଓ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ପାକିସ୍ତାନ, କହିଲା ଆମର ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ନୀତି ନାହିଁ। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁନାହିଁ। ଦେଶର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଖାଲିଦ ଅହମ୍ମଦ କିଡ଼ୱାଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ଅନ୍ଧାର ବିଜେ ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍, ସରିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର। ଏବେ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ ଜୁନ୍ 1ରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ଥିତ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗୁରୁବାର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ନଗର ସଭାପତି ଖଗେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଘର ଚଢ଼ାଉ କରି SSTIT ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଜପା ପାଇବ 272ରୁ କମ୍ ଆସନ। ଜୁନ୍ 1ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଜପା 400ଟି ଆସନ ଜିତିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏହି ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା 303 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିପାରିବ। ଏହା ଉପରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କହୁଛି ଯେ ଭାଜପା 303 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆସନ ପାଇଛି। ମୋର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି ଏହି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା 272ରୁ କମ୍ ଆସନ ପାଇବ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ଧମକ ଦେଲେ ମମତା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଧ୍ୟାନକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା ତେବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ। ଏହା ଆଚାର ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଏହାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା 39 ଘଣ୍ଟା ମୌନ ଅବଧିରେ ମୌନ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ପ୍ରତୀକ ଅଥବା ଅପ୍ରତୀକ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସିଂଘଭି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ବଦଳିଯିବ ବଡ଼ଚଣା ବାଜି। ବଡ଼ଚଣା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଚମକାଇଥିଲା ବିଜେଡି। 6 ଥରର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରଠୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ତେବେ ବଡ଼ଚଣା ବାହାରରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା କରିବେ ଭୋଟର, ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସେପଟେ ଗତଥର ଅଳ୍ପକେ ବଡ଼ଚଣା ବାଜି ହାରିଥିବା ଅମର ନାୟକ ଏଥର ବି ବିଜେପିରୁ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବି ଅଜୟ ସାମଲଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଇନସ୍ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୋଡକୁ ଆସିଲା କି ବିଜେଡି। ନବୀନଙ୍କ ସହ ଛାଇ ଭଳି ରହୁଥିବା VK ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ଥିର କରିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଯଥାରେ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନବୀନ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଭୋଟ ମାଇନସ୍ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ଓ ସମୀକ୍ଷକ କହିବା ପରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୋଡକୁ ଆସିଛି କି ବିଜେଡି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଅଂଶୁଘାତ ନେଲା 41 ଜୀବନ। ଭୀଷଣ ତାତି ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଅଂଶୁଘାତରେ ଗତକାଲି 41 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତି କମ୍ରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା RGHରେ 12 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 4 ଓ ବନ୍ଦମୁଣ୍ଡା ରେଳବାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ମୁଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଥର ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଦଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ, ଦଳରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଗଲା ପ୍ରଚାର ମେଣ୍ଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ଯାଏ, ଏବେ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଶାସକ ଦଳ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏମିତି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଜିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଘଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଅଟକିଗଲା ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା।
तापर पूरा जोर दे उभय परस्पर विरोध में लड़िले। आउ प्रचार बेले व्यक्तिगत आक्षेप छाईगला। कांग्रेस भी पचरे पड़ानी किसी निर्दिष्ट आसन में पूरा दम रे लड़िला दल। एमिति एक गरमा गरम परिवेश निर्वाचन प्रचार गतकाली शेष होईची। दिनक पर शेष पर्याय मतदान हेबो। आउ समस्त अपेक्षा एबे 4 तारिख को जना पड़िबो कहा रणनीति सफल हैला किए विफल हैला स्पष्ट हो जिवो। 9 तारिख रे बीजेडी षष्ठ थर सरकार गठन करिवो कि 10 तारिख रे बीजेपी प्रथम थर सरकार गढ़िबो। क्षमता खेल में कांग्रेस भूमिका कौन रहिबो ताहा भी जना पड़ जिवो बोली खबर मिलिची। परवर्ती खबर यूक्रेन रे एही दाबी रे नाटो देश को रूस देला धमक। अमेरिका यूटर्न नेवा को प्रस्तुत। यूक्रेन रो अजब दाबी रे विचलित रूस जहां नहीं रूस भीषण भाव उत्तेजित हो उठी। आउ पश्चिमी देश गुड़ी को देइछि धमक। घटनाटी हैला एहा जे रूस सह भीषण युद्ध मध्य यूक्रेन अमेरिका समेत अनेक पश्चिमी देश को विशेषकर नाटोर सदस्य देश गुड़ी को एमिति दाबी करिछि कि एथिरे रूस व्यस्त हो उठी। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन धमक दे कहिसंती जदि पश्चिमी देश गुड़िक यूक्रेन एही दाबी को मानती तो यार परिणाम विपज्जनक हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ग्रामीण विकास पाई आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम। मुख्य शासन सचिव श्री प्रदीप कुमार जेना अध्यक्षतार सचिव स्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में राज्य सरकार समस्त विभाग सचिव माने जोग देइथिले। चलित मासरे जातीय बहुमुखी दारिद्र्य सूचकांक समीक्षा अनुसार ओडिशा दारिद्र्य समीकरण हार देशर अन्य प्रमुख राज्य भली द्रुततम रहितिबा रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर है आहतों भेटिले मुख्यमंत्री एसआरसी तदंत करिवे। पुरीर बाण दुर्घटनार आहत मानक भेटिଛନ୍ତି मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। मुख्यमंत्री सम अल्टीमेट जाई सेठारे चिकित्सित हेउथिबा आहत मानक भेटिथिले। सेमानक चिकित्सा करुथिबा डाक्तर मानक सहित मध्य आलोचना करी सर्वोत्तम चिकित्सा जोगाई देवाकू परामर्श दैथिले। आहत मानक परिवार सदस्यंकू मध्य मुख्यमंत्री भेटिथिले। पुरी बाण दुर्घटनार उच्चस्तरीय तदंत पाई मुख्यमंत्री निर्देश देइछंती। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर एहार तदंत करिवे। दुर्घटनार मृतकों निकटतम आत्मीयों 4 लाख टंका लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करा खबर मिली। दर्शक बंधु एवं देखा शेष खबर। पुओ को हाणिबाकू गोड़ाउथिले बापा टांगिया छड़ाई बापा को हत्या कला पुओ। पुओ को हाणिबाकू गोड़ाइथिले मद्यप बापा हेले बापा हाथरू टांगिया छड़ाई पुओ पाल्टा आक्रमण कला। एथिरे बापांको मृत्यु घटिछि। फुलबाड़ी सदर थाना अधीन बिलबाड़ी पंचायत काकेन्द्री गाँव में एभली अभावनीय घटना घटिछि। मृत व्यक्ति नाम बारुणी गंडा बोली खबर मिली। दर्शक बंधु खबर आज एतिकी। खबर गुड़िक केमिति लागिला कमेंट में मतामत दे चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को आल दे दबांतु। आउ भल पाइबा स्वरूप गुटे गुटे लाइक करने को भूलंतु नहीं। नमस्कार, जय हिंद।